ओडीस। ये बात कभी आपके जहन में आई है कि आखिर क्यों पूरी कोशिश के बावजूद आपकी जिंदगी में कोई नुमायां तब्दीली नजर नहीं आती? हो सकता है आपने कई किताबें पढ़ी हों, सेमिनार्स में शिरकत की हो, मुस्बत सोचने की भरपूर कोशिश की हो, लेकिन रात के वक्त जब आप तन्हा होते हैं तो सब कुछ वैसा ही महसूस होता है। माली परेशानियां, अंदरूनी बेचैनी और वही पुरानी थकन। आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई नादीदा कुव्वत आपको मुसलसल पीछे की तरफ खींच रही है? क्योंकि असल मसला आपकी कोशिश में नहीं है, बल्कि आपकी ज़हनी साख्त में है, और जब तक ये साख्त नहीं बदलेगी, आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, आपकी जिंदगी का रास्ता नहीं बदलेगा। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन इस वक्त भी आपके जहन में एक दुश्मन छुपा हुआ है। ये दुश्मन निहायत खामोशी से काम करता है, बगैर किसी शोर के, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले इसी के इशारे पर होते हैं। यही वजह है कि जब आप जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं तो चंद दिनों के बाद वही पुरानी कैफियत वापस आ जाती है। आपने कितनी बार खुद से वादा किया, कितनी बार खुद को आईने में देखकर हौसला दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। मैं भी इस कैफियत से गुजरा हूं। एक वक्त था कि मैं रोजाना की बुनियाद पर इसी उलझन में मुब्तला था, कर्जों में डूबा हुआ, थका हुआ और जिंदगी की दौड़ में हारा हुआ। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे उस्ताद से हुई जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। इसने मुझे एक किताब दी और कहा, बाब, तुम जो कुछ चाहते हो सब कुछ हासिल कर सकते हो, अगर तुम इस किताब पर अमल करो। इस वक्त मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो संजीदा था। इसके चेहरे पर सुकून था, सेहत अच्छी थी और माली लिहाज से खुशहाल था, और मैं बीमार, गरीब और बिखरा हुआ। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया, अगर वो ठीक कह रहा है तो। यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार ओ ज़हनी साख्त ओ का तसव्वुर सुना, यानी वो निज़ाम जो आपके अंदर लाशऊरी तौर पर काम करता है और आपकी सोच, अमल और फैसलों पर असर डालता है। ये आपकी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है, खा आपको एहसास हो या ना हो। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्दा काम कर रहा है और आपको लगता है कि आप फैसले कर रहे हैं, लेकिन असल में वो पुराने प्रोग्राम्स हैं जो आपके बचपन, समाज और माजी के तजुर्बात से जारी हुए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों आप वही नाकाम ताल्लुकात, वही माली मुश्किलात और वही जहनी तनाव में बार बार गिरफ्तार हो जाते हैं? ये सब लाशऊरी जहन में मौजूद वो प्रोग्राम्स ही हैं जो आपको बार बार वही रास्ता चिल्लाते हैं, जिसका अंजाम भी वही पुराना होता है। जब मैंने ये जाना तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में जिन हालात का सामना कर रहा हूं वो मेरी मर्जी के बगैर खुदकार तरीके से हो रहे हैं। मैंने अपने अर्द गिर्द के लोगों, वालिदैन, असातिज़ा, मुआशरे से बहुत से महदूद अकायद अपनाए थे, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, ज्यादा मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अमीर लोग बेईमान होते हैं। अब खुद सोचें, अगर आपके जहन में ये अकायद हों तो क्या आप वाकई दौलत, खुशहाली और सुकून की तरफ जा सकते हैं? कभी नहीं। यही वो लम्हा था जब मैंने खुद को असन्नौ प्रोग्राम करने का फैसला किया। मैंने वही किताब जो मुझे दी गई थी रोज पढ़नी शुरू की। सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे अपने अंदर आतारना, इस पर गौर करना, इसके अल्फाज को महसूस करना जैसे मेरी जिंदगी का इन्हिसार इस पर हो, क्योंकि हकीकत में ऐसा ही था। नतीजा, पहले ही साल में मेरी आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। हाँ, कई गुना। मैंने वो दौलत कमाई जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वो भी बगैर किसी रस्मी तालीम आ महंगे कोर्सेज के, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी जहनी साख्त को बदला। याद रखें, अब चाहे दिन में 16 घंटे काम करें, दुनिया की बेहतरीन हिकमत अमलियां सीख लें, लेकिन अगर आपके जहन का सॉफ्टवेयर पुराना है तो नतीजा भी पुराना होगा। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी नई मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, मगर रेल की पटरी वही पुरानी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले तो सबसे पहले अपना जहन बदलें। अपने अंदर मौजूद उन सोचों को पहचानें जो आपको महदूद करती हैं। उनसे सवाल करें, ये कहां से आई? क्या ये सच है? क्या ये मेरी अपनी सोच है या किसी और की? यही सवालात आपकी रिहाई का जरिया बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इन लाशऊरी कुव्वतों को शऊर में नहीं लाएंगे, वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती रहेंगी और आप इसे किस्मत कहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी किस्मत आपके जहन में छुपे प्रोग्राम से तश्कील पाती है, और आज इसी लम्हे आपके पास इंतखाब है। क्या आप वही पुरानी कहानी दोहराना चाहते हैं? एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, अपने तरीके से, अपनी शराइत पर?
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ زندگی میں بڑی تبدیلیاں صرف سخت محنت، ارادے اور پورا زور لگا دینے اسے آتی ہے۔ لیکن ایک ایسی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، بغیر مقصد کے دہرائی جانے والی کوشش ایسی ہے جیسے بغیر قطب نما کے کشتی چلانا۔ آپ تھک تو جائیں گے مگر منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ یہ وہ سبق ہے جو میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں مشکل طریقے سے سیکھا۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں، باب تمہاری اصل کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور میں بغیر کسی توقف کے کہتا ہوں، تکرار۔ یہی وہ چیز ہے جس نے میرے ذہن کو دوبارہ پروگرام کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے میرے پرانے پیٹرنز توڑے۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے قرض، بیماری اور مایوسی سے نکال کر مجھے ایک ایسی زندگی کی طرف لے گئی جہاں میں نے تقریباً 3 ملین کینیڈین ڈالر کمائے، ایک بین الاقوامی کاروبار قائم کیا اور مکمل آزادی کے ساتھ جینا شروع کیا۔ ذرا غور کریں، ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم ہر روز دہراتے ہیں۔ جو کچھ آپ مسلسل سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سنتے اور دیکھتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں نئے نیورل راستے بنا دیتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے پرانے مائنڈ سیٹ ختم ہوتے ہیں اور نئے مائنڈ سیٹ جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ کسی ایک آگہی موٹیویشنل ویڈیو سے نہیں ہوتا۔ یہ مسلسل با مقصد اور شعوری تکرار سے ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ آپ کے اندر جو موجودہ مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تکرار سے ہی بنا ہے۔ اپنے ناکامی سے ڈرنا سیکھا کیونکہ اپنے 1000 بار یہ بات سنی۔ اپنے سیکھا کہ پیسہ گندا ہے، خطرناک ہے یا نایاب ہے کیونکہ وہ باتیں آپ کو بار بار سنائی گئیں، یہاں تک کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اپنے خود پر شک کرنا سیکھا کیونکہ بار بار کسی نے کہا، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ایک بار سننے سے آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھا، بلکہ بار بار سن کر بیٹھ گیا۔ اور اس کو نکالنے کا واحد راستہ ہے نئی اور طاقتور تکرار۔ جب میں نے اپنی ذاتی تبدیلی کا سفر شروع کیا تو میں نے وہ کیا جو اکثر لوگوں کو پاگل پن لگتا ہے۔ میں نے ہر دن ایک ہی کتاب پڑھی۔ جی ہاں، وہی کتاب روز۔ میں نے ایک ہی آڈیو بار بار سنی درجنوں بار، اور جتنی بار میں نے دہرایا اتنی ہی بار میرے ذہن میں نئی نیورل کنکشنز بنتی گئیں۔ یہ دلچسپ بات ہے، کبھی کبھی اب 5ویں بار ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اچانک ایک جملہ ایسے لگتا ہے جیسے پہلی بار پڑھا ہو، اور آپ سوچتے ہیں یہ پہلے بھی یہاں تھا، مجھے پہلے کیوں نہ نظر آیا؟ وہ جملہ وہاں ہمیشہ سے تھا، مگر آپ کا ذہن تیار نہیں تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ ذہن صرف وہی چیز سمجھتا ہے جس کے لیے وہ تیار ہو۔ تکرار آپ کے ذہن کو تیار کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں مہینوں تک صرف ایک ہی صفحہ کھول کر رکھتا تھا۔ جی ہاں، مہینوں تک وہی صفحہ ہر دن، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں کوئی راز چھپا ہے، اور چاہے میں سمجھ نہ پاتا میں دہرائے جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ الفاظ میری سوچ کا حصہ بنتے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ میری زندگی بدلنے لگی، مگر کسی جادو کے طور پر نہیں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے مختلف ہو گئے، پرانی صورتحال پر نئے رد عمل آنے لگے، نئی باتیں منہ سے نکلنے لگیں بغیر کسی کوشش کے، خیالات نئے آتے جیسے خود بخود، اور تب مجھے پتا چلا میں اب وہی پرانا انسان نہیں ہوں۔ اور سنیں، میں کوئی جینیس نہیں ہوں۔ میری رسمی تعلیم بہت کم تھی، میں نے بھی سب کچھ فوراً نہیں سمجھا، لیکن میں نے دہرایا، بار بار دہرایا، یہاں تک کہ نئے خیالات میرے اندر کے پرانے خیالات سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ یہی طریقہ ہے جس سے آپ کو بچپن سے پروگرام کیا گیا۔ آپ کا نام بار بار پکارا گیا، تب جا کے آپ نے پہچانا، یہ میں ہوں۔ آپ کو کمی، خوف، اطاعت کا احساس بار بار دلا کر سکھایا گیا، آوازوں کے ذریعے جو دہرائی جاتی رہی۔ اب وقت ہے کہ آپ خود کو نئے سرے سے پروگرام کریں، اپنی آواز سے، اپنی مرضی سے، ایسے الفاظ سے جو آپ کی سوچ کو بلند کریں نہ کہ جکڑ دیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، صرف ایک بار سن لینا کافی نہیں، ہر دن، ہر لمحہ اس علم میں ڈوب جائیے۔ سنیں، پڑھیں، دوبارہ لکھیں، زور سے بولیں، دیکھیں، محسوس کریں، تصور کریں، دہرائیں دہرائیں دہرائیں، یہاں تک کہ آپ خود کو پرانے سانچے میں فٹ نہ کر سکیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گانے آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار سنے گئے۔ آپ کا دماغ ہر چیز کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، یہاں تک کہ اعتقادات کے ساتھ بھی۔ ایک سائنسی حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟
न्यूरोसाइंस कहता है कि अगर दिमाग में कोई नया रास्ता बनाना है जो देर पा रहे तो इसे बार बार मुतहर्रिक करना पड़ता है, जज्बात के साथ, इरादे के साथ। सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी काफी नहीं, आपका दिल भी शामिल होना चाहिए। सोचिए आपके अंदर कितने झूठे यकीन दफन हैं, पैसे के बारे में, कामयाबी के बारे में, खुशी के बारे में। आपने कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन फिर भी पुरानी हालत में लौट आए। ये आपकी गलती नहीं, ये आपका माइंडसेट है, और ये इस वक्त तक कायम रहेगा जब तक आप इसे ताकतवर तकरार से ना बदलें। ज्यादातर गरीब लोग गरीब ही क्यों रहते हैं, हालांकि उनके पास मालूमात होती है? क्योंकि उनके ज़हन अब भी पुराने माइंडसेट से प्रोग्राम शुदा है। ये नस्ल दर नस्ल होता आया है। माँ बाप कर्ज में थे, बच्चे रोज सुनते थे पैसा दरख्तों पर नहीं अलिफागता, अमीर लोग जन्नत में नहीं जाते, जिंदगी एक जंग है, और वो वैसी ही जिंदगी गुजारने लगे। ये किस्मत नहीं, ये तकरार का असर है। खुशखबरी ये है, आप इस सब को रिवर्स कर सकते हैं। आप खुद को नया बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप तकरार के अमल से कमिटेड हों। ये एक वाकया नहीं बल्कि एक नई तर्ज़ जिंदगी है। लिहाजा जब कोई कहता है मैं ये सब पहले सुन चुका हूं, मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं अच्छा है, अब दोबारा सुनो, फिर दोबारा, यहां तक कि ये इल्म तुम्हें वापस बोलना शुरू कर दे। क्योंकि तब्दीली बाहर नहीं अंदर होती है, और ये शुरू होती है एक फैसले से कि आप दोहराते रहेंगे जब तक कि आपका नया वजूद जन्म ना ले। जब आप ऐसा करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहां से आए, किसने आपको तकलीफ दी, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, आपका नया उम्मे इस दुनिया में जाहिर होगा और वो आपको खुद हैरान कर देगा। और हां, बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि सिर्फ सख्त मेहनत ही कामयाबी लाती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर से सोते हैं, दो नौकरियां करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। उन्हें कोई नहीं बताता कि अगर माइंडसेट बदला नहीं तो मेहनत सिर्फ थका देती है, कामयाब नहीं बनाती। और मुझे ये सबक सीखने में कई साल लगे। यकीन कीजिए, दौलत का ताल्लुक आपकी जिस्मानी मेहनत की मिकदार से नहीं है, बल्कि इस कदर से है जो आप पैदा करते हैं, और उससे भी बढ़कर ये आपकी सोच का नतीजा है। अक्सर लोग इतने मसरूफ होते हैं कि वो सोचने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, और यही वो जाल है जो उन्हें तंगदस्ती के दायमी चक्कर में फंसा देता है। आप इतने मसरूफ हैं कि अपनी ज़हनियत यानी असल जड़ को बदलने का वक्त नहीं मिलता। और अफसोसनाक बात यह है कि मुआशरा भी इस जाल को मजबूत करता रहता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कोई ओ महफूज नौकरी तलाश करो, बिल अदा करने के लिए जियो, थोड़े पर कनात करो, और कुछ न कुछ मिल जाने पर शुक्र अदा करो, चाहे वो कुछ भी हो जो आपको पसंद ना हो। हमें सिखाया जाता है कि पैसा हासिल करना मुश्किल है, कारोबार खतरनाक है, कामयाबी सिर्फ खुश नसीब आबदुनवान लोगों के हिस्से में आती है। और गैर महसूस तौर पर हम एक ऐसी ज़हनियत के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जो दौलत और खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मैं खुद इस सूरत-ए-हाल से गुजर चुका हूं। मुझे लगता था कि चूंकि मेरे पास आला तालीम नहीं, मैं किसी अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, और मैंने सिफर से आगाज किया है, इसलिए मेरी जिंदगी हमेशा आम ही रहेगी। लेकिन जब मुझे ज़हनियत के उसूलों की समझ आई, सब कुछ बदल गया। मैंने ऐसे ज़हीन और बासलाहियत लोग देखे जो बज़ाहिर सब कुछ रखते थे मगर मुकम्मल तौर पर दिवालिया थे। और फिर मैंने ऐसे अफराद भी देखे जो कम तालीम याफ्ता थे, कोई खास सहारा ताल्लुकात नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कामयाब कारोबार खड़े कर लिए। फर्क कहाँ था? ज़हनियत में, ना मेहनत में, ना किस्मत में, बल्कि सिर्फ इस बात में कि वो पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, उनका पैसे से कैसा ताल्लुक है, और वो दौलत को अपनी जिंदगी में दाखिल होने की कितनी इजाजत देते हैं। अब जरा सोचें, आपने कितनी बार कहा, सोचा है, पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग खुश नहीं होते, या मुझे पैसे से ज्यादा खुशी चाहिए। अगर आप वाकई ये मानते हैं कि दौलत आपसे सुकून छीन लेगी, तो आपका लाशूर कैसे आपको दौलत हासिल करने देगा? हमारा ज़हन हमें महफूज रखने के लिए प्रोग्राम होता है। अगर आप यकीन रखते हैं कि दौलत दुख देती है, तो आपका लाशूर हर मुमकिन तरीके से इससे दूर भागेगा। मैं खुद इस कैफियत से गुजरा हूं। मैं सख्त मेहनत करता था मगर पैसा हाथ में नहीं रुकता था। एक कर्ज उतारता तो दूसरा चढ़ जाता। ऐसा लगता था जैसे कायनात मुझे अपनी जगह पर रोकने पर ताली हो, मगर दर हकीकत ये मेरी ज़हनियत थी जो मुझे रोके हुए थी।
جب میں نے اپنی سوچ بدلنا شروع کی تو میں نے یہ سوال کرنا چھوڑ دیا کہ مزید پیسہ کیسے کماؤں، اور اس کی بجائے میں نے اپنی اندرونی نوحے کو پرکھنا شروع کیا، وہ یقین جو پیسے کے بارے میں میرے لاشعور میں بیٹھے تھے۔ میں نے امیر لوگوں کی عادات کا مطالعہ کیا اور ایک بات نے مجھے چونکا دیا: زیادہ تر دولت مند افراد کے پاس آمدنی کے کئی ذرائع ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک تنخواہ پر انحصار نہیں کرتے، وہ پیسے کو اپنے لیے کام کرنے پر لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایسی چیز بنانی ہے جو میری موجودگی کے بغیر بھی کام کرے۔ میں نے چھوٹے پیمانے پر شروعات کی، تجربہ کیا اور سب سے بڑھ کر صحیح ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھا۔ آج جب آپ یہ سن رہے ہیں، میرے پاس کئی مختلف آمدنی کے ذرائع ہیں۔ یہ بات میں شیخی بجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس لیے کہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ آپ کے لیے بھی ممکن ہے اگر آپ اپنی ذہنیت بدلیں۔ کیا آپ نے سلویسٹر اسٹالون کی کہانی سنی ہے؟ مشہور فلم عراقی کے مصنف اور ہیرو، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے وہ بالکل کنگال تھے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، وہ اپنے کتے کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے خود فلم کا اسکرپٹ لکھا، پروڈیوسرز نے ہزاروں ڈالر کی پیشکش کی، مگر شرط یہ رکھی کہ کسی اور اداکار کو مرکزی کردار میں لیا جائے گا۔ انہوں نے انکار کیا۔ وہ مزید بھوک برداشت کرنے کو تیار تھے، مگر اپنے ویژن سے غداری کرنے کو نہیں۔ یہ ہوتی ہے ذہنیت جو اندر سے باہر کی طرف جیتی ہے، نہ کہ باہر سے اندر کی طرف۔ اب دوسری طرف مائک ٹائسن کو دیکھیے۔ اس نے اپنے کیریئر میں 300 ملین امریکی ڈالر سے زائد کمائے اور سب کچھ کھو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذہنیت میں فقدان کا یقین موجود تھا۔ وہ اپنے اندر اس دولت کا حقدار نہیں سمجھتا تھا، اور جب انسان کسی چیز کو اپنا حق نہ سمجھے تو وہ اسے خود ہی تباہ کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ کا بینک اکاؤنٹ کبھی بھی آپ کی خودی کی تصویر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ خود کو محتاج، محدود اور کم تر سمجھتے ہیں تو لاکھوں کما کر بھی وہ رقم اب سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے اصل تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ نئی نوکری، نئی بزنس آئیڈیا، کوئی پروموشن نہیں، بلکہ اپنی سوچ کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہی سب سے پہلا قدم ہے۔ پیسہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، یہ ایک غیر جانبدار ذریعہ ہے جو صرف اس چیز کو بڑھاتا ہے جو اب پہلے سے ہے۔ اور آپ وہ انسان بن سکتے ہیں جو دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو زیادہ قدر پیدا کرتا ہے اور جو موقعوں سے جوڑنا جانتا ہے۔ جب آپ کی سوچ کمی سے کثرت پر شفٹ ہوتی ہے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیابی کا راستہ محض سخت محنت سے نہیں، بلکہ صحیح سوچ کے ساتھ صحیح سمت میں قدم بڑھانے سے کھلتا ہے۔ اگر آپ آج فیصلہ کریں کہ آپ وقت کے بدلے پیسہ لینا بند کریں گے اور اس کے بجائے ایسی آمدنی پیدا کریں گے جو آپ کی عدم موجودگی میں بھی چلتی رہے، تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے، کیا آپ تیار ہیں اپنی سوچ کو دوبارہ پروگرام کرنے کے لیے، اپنے ان لاشعوری عقائد کو چیلنج کرنے کے لیے جو آپ کو کامیابی سے روکتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ سفر ابھی سے شروع کیجئے۔ اپنے الفاظ، خیالات اور نیوہے پر نگاہ رکھیے۔ وہ یقین جو کہتے ہیں وہ پیسہ مشکل ہے، دولت گناہ ہے، میرے لیے ممکن نہیں، انہیں ایک نئے یقین سے بدلیے۔ بار بار دہرائی جب تک وہ آپ کی حقیقت نہ بن جائیں۔ دولت کا آغاز بینک میں نہیں ہوتا، یہ آپ کے ذہن میں شروع ہوتا ہے، اور جب آپ کا ذہن تیار ہو تو کوئی طاقت آپ کو خوشحالی سے نہیں روک سکتی۔ ہم وہ واحد مخلوق ہیں جسے قدرت نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو خود تخلیق کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے ان حالات میں خود کو ڈھالتے ہیں جنہیں وہ دل سے ناپسند کرتے ہیں۔ وہ ایسی ملازمتوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں تھکا دیتی ہیں، ایسے تعلقات میں رہتے ہیں جن میں کوئی روح نہیں، ایسی روٹینز کے عادی بن جاتے ہیں جو ان کی توانائی نچوڑ لیتی ہے، اور پھر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس راستے ہیں۔ آپ کے پاس راستہ ہے، ہمیشہ سے تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی تک اس کا استعمال کرنا نہ آیا ہو، لیکن وہ اختیار آپ کے اندر ہے۔ آپ ابھی یہیں اسی لمحے ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ سکتے ہیں اور وہ زندگی ڈیزائن کر سکتے ہیں جو آپ دل سے چاہتے ہیں۔ وہ گھر جو آپ کا خواب ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ آپ وقت گزارنا چاہتے ہیں، وہ سفر، وہ مقاصد، سب کچھ۔ اور ہاں، یہ سب حقیقت بن سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک باہر کی دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اندر نہ آتری۔
आपको पहले वो शख्स बनना होगा जो इस नई दुनिया के साथ मील खाता हो। और ये अमल किसी भी चीज को खत्म करने का नहीं, बल्कि एक नया अंदाज़न जिंदगी तख्लीक करने का है, एक ऐसा अंदाज जो पुराने तरीकों को गैर मुताल्लिका बना देता है। कम्युनिस्टर फुलर ने एक जुमला कहा था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आप कभी भी मौजूदा हकीकत से लड़कर किसी चीज को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं तो एक नया मॉडल बनाएं जो पुराने मॉडल को बेमानी बना दे। यही मैंने किया। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश नहीं की, मैंने नई जिंदगी तख्लीक की। और उसका आगाज एक मुख्तलिफ माइंडसेट से हुआ, एक ऐसा ज़हनी सांचा जो कहता है मैं अपनी हकीकत का मेमार हूं। अक्सर हम एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जो किसी और की बनाई हुई होती है। स्कूल, मुआशरा, मीडिया सब ने हमें बताया कि क्या मुमकिन है, क्या महफूज है और क्या ठीक है, और हमने मान लिया, महज इसलिए कि वो बातें बार बार दोहराई गईं, न कि इसलिए कि वो सच थीं। नतीजा, हम बालिग हो जाते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं। लेकिन अभी भी वक्त है। आप अभी भी वो पेंसिल उठा सकते हैं, वो खाका बना सकते हैं, वो विजन लिख सकते हैं जो आपके दिल में छुपा बैठा है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे कुछ हैरत अंगेज होने लगेगा। सही लोग जाहिर होंगे, नए मौके मिलेंगे, राहें खिलेंगी, और तब आप समझ जाएंगे आप कभी बदकिस्मत नहीं थे, बस अपने गलत मॉडल पर काम किया था। क्या आप एक सच्ची मिसाल सुनना चाहते हैं? एक सेमिनार में मेरे सामने एक खातून बैठी थी। वो कई साल जज्बाती तकलीफ का शिकार रहे, 3 मुलाजमतें करती थीं और कर्ज में डूबी हुई थीं। उन्हें खुद का पता ही नहीं था कि वो कौन है। लेकिन इसी दिन कुछ बदल गया। उन्होंने एक कागज पर पहली बार वो सब लिखा जो वो दिल से चाहती थी। उनके पास कोई वाज़े मंसूबा नहीं था, बस एक पुख्ता इरादा था। 1 महीने में उन्होंने 2 मुलाजमतें छोड़ दें, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक एक छोटा कारोबार शुरू किया और ब्रोनमुख स्कॉलरशिप पर चली गईं। आज वो दुनिया भर में लेक्चर देती है। ये जादू नहीं था, ये एक नया मॉडल था, और ये सब एक सादा फैसले से शुरू हुआ। और अब शायद आप सोच रहे हों, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? मैं आपको बताता हूं, विजन से शुरू करें, ख्वाहिश से। खामोशी में बैठकर अपने दिल से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? और फिर कलम उठाएं और लिख डालें, बगैर ये सोचे कि कैसे होगा। क्योंकि जैसे ही आपका अंदर बदलता है, बाहर की दुनिया भी रद्दे अमल देती है। ज्यादातर लोग खुदकार निजाम पर चल रहे हैं जो दूसरों ने इनमें इंस्टॉल किया होता है, लेकिन आप वो निजाम बंद कर सकते हैं। आप उन पुरानी दोहराती हुई रूटीन से निकलकर तख्लीक की तरफ जा सकते हैं। आप वो माहौल बना सकते हैं जहां आपकी रूह सांस ले सके, जहां आपकी तवानाई वापस आ सके और जहां आपका असल वजूद के नल सके। लेकिन इसके लिए एक फैसला दरकार है। आपको एक बार जोर से कहना होगा, बस अब मैं वो जिंदगी नहीं जियोगा जो दूसरों ने मेरे लिए मुंतखब की। अब मैं वो दुनिया तख्लीक करूंगा जहां मैं अपनी बेहतरीन शक्ल में जिंदा हूं। ये फैसला सब कुछ बदल सकता है, और आप ये फैसला अभी ले सकते हैं, कल नहीं आज। और याद रखें, जब आपका विजन वाज़े होता है तो दुनिया इसके मुताबिक खुद को तरतीब देती है। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आवाज अब भी जिंदा है जो कह रही है कि मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना जो मुझ पर थोपी गई है। और जब तक वो आवाज जिंदा है तब तक उम्मीद बाकी है। और जहां उम्मीद है वहां रास्ता है, और जहां रास्ता है वहां नई तख्लीक जन्म लेती है, और जहां तख्लीक है वहां आजादी है। तो अब बताएं, क्या आप पुराने मॉडल को बचाने की कोशिश करते रहेंगे, एक नया मॉडल बनाएंगे जो आपका हो, आपके ख्वाबों जैसा? क्योंकि हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो पहले से मुमकिनात की दुनिया में मौजूद है। आपको सिर्फ खुद को उसके काबिल बनाना है। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? एक सादा लेकिन ताकतवर कदम से। बैठें, लिखें और ऐलान करें, अब से मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो इस चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप वाकई अपनी ज़ात में गहराई तक जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।
अगली वीडियो आपको इस सफर में अगले दर्जे तक ले जाएगी। हम साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ पिनपेंगे। और याद रखें, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना आपको ऐसे मकाम तक ले जाएगा जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। मैं आपका मुंतजिर हूं अगली वीडियो में।